ତା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାର ପେଟ ଅଣ୍ଟା ପିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା ପେଟ ଅଣ୍ଟା ପିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା ଦେହ ବହି ବାବୁ ଦେହ ବହି ବାବୁ ଗଳିବା ନୁହେଁ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା କହିଲା ମା ତ ଶୁଣୁନି ଯେତେ ଡାକିଲେ କହିଲା ମା ଲୋ ଚମକି ପଡିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖିଦେଲା ମୋ ସନ୍ତାନ ଆଜି କହିଲା ମା ଇଏ କିଏ କିଏ ସତକ ଆର ପଟେ ଛନ୍ତି ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ନାମ ଆଲ୍ଲା ତବ କାହାକୁ ତୁ ପୂଜା କରୁଲ ଜନନୀ କହିଦିଏ ତାର ନାମ ବୁଝୁଛୁ କିଏ ସେ ତା ନାଁ କଣ ହାସଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣରେ ସୁତ ହାସଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣରେ ସୁତ କଣ କହିବି ମୁସଲମାନ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁଅ ଯବନର କତ ବିଧି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପୁଣି ବୁଝିବ ସେ କି ମହତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୁଝିବ ସେ ଭାସଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣରେ ସୁତ ଭାସଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣରେ ସୁତ ଦେହୁଆଲା ସେଇ ଜଗତନାଥ ଦେହୁଆଲା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା ଯେ ଭଗବାନ ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା ଯେ ଭଗବାନ ସେହି ଆଲ୍ଲା ପୂଜେ ମୁସଲମାନ ସେହି ଆଲ୍ଲା ପୂଜେ ମୁସଲମାନ ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ହେ ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ହେ ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ହେ କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର ୱାଓ! ଓ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଭାଇମାନେ ବସିଲେନି ମାତ୍ର ଆଉ 10 ମିନିଟର କଥା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଅ କାନରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଗାଥା ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ କଣ୍ଠରେ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ନୟନରେ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବଖାଣି ବସିଲା ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଲ ବେଗ ହେଇଯାଇଛି ଯୁବକ କଟକରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ପରା ଓଡିଆ ବୀର ପାଇକ ଯେ ଲଢୁଥିଲା ଗୋଟାଏ ପଟେ ଓଡିଆ ବୀର ଲଢୁଆ ପାଇକ ଲଢୁଛି ଧନ୍ୟ ଏହି ମାଟିକି ଜୁହାର କରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି ହଉ ହଉ এই সেই মাটি রঘু দিবাকরর মাটি এই সেই মাটি রক্ত ভিজা মাটি এই সেই মাটি जो माटीर वंश खंडिए गला ब्रिटिश सरकार ए तार सभा सदन को फटाई देला कौन ये ना बाम्बो नयागढ़ बाम्बो आगे हारीगला ब्रिटिश सरकार तोमाण कोप कमाण यही सही माटी माटी की प्रणाम कहबार समय नाई मो ज्ञानी मंडली से दिन ओलो ओडिया वीर पाइकर खंटा तलुआर धार रे साल बेगर देह खंड विखंडित है गोटाए पटे साल बेग अन्य पटे ओडिया वीर पाइक युद्ध हो खंडा धार रे कटिगला घर को जे प्राण विकल रे लुचि आसिला केते दिन गला पंडित मंडली घात खेबे जो गला शरीर पंडिते धीरे आबस होइला चाऊ चाऊ ता शरीर अवश्य हला मरिबा अवस्था पड़िला पूजन डाकिला माँ आज राति मो जीवन शेष राति
मु आउ बंचिबिनी लो मा कहूथिलु मा जगतर नाथ जगन्नाथ छंती घेन मते की कालिया रक्षा करिवो जे कहिबु मा गो कौतलु तो दुखीर बंधु दुखी जन बंधु कृपा सिंधु दयालु ठाकुर हे मा सत कह तो ठाकुर रक्षा करिवो की जदि रखिब ताहले प्राणटा तांको पादरे विसर्जन करिवि कला रखिब रे धन जगन्नाथ कपटी नुहांती लोक राति धैची कहला डाकी पारिले हला डाकिला नीला द्रौशंक मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चारुदेन भद्राया वाम भागे रथ चरण जुतम ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंदे वेदानां सारमेशम सुजन परिवृतम ब्रह्म दारु स्मरामि। विशेष घोषणा साहित्य परिवेशन करुथिबा गायक महाशय आम ओडिया आमे ओडिया जगन्नाथ संस्कृति परिवेशन करुथिबारु कुंज सरकार 100 टंका प्रदान करिसंती से कहिसंती से अनुरोध करिसंती मंथरा रावणर कोन हेबो आउ जणे भाई देइसंती 50 टंका से पचारिसंती सत्यनारायण को पितांक ना दया करी टिके कहिबे पंडित मंडली समय तो मोर हलानी भाईना आसवे बहुत समय गला 10:40 ना कल तो सत्यनारायण को बहुत कथा आलोचना हला पुणी आज से सत्यनारायण आ गोटे कथा कौन ए मंथरा किए ना रावण तार कौन संपर्क हाँ ना सुपर्णखा एते कथा कहया को आम इच्छा जो से पहुंचे को पड़ो बाबूर इच्छा हेल्ले पुरस्कार दिंतु ना था कथाटा था से सजान टिके चली जाऊँ भाईना आसवे कहे मुझे सियाड़ को नौ मो विषयटा ठीक जगार लगेदेवी आपण मात्र 2-4 मिनिट कथा बाबूरे निशी अर्धकारे सर्वे निद्रा होइबा काले साइबा हते धरी बंसी सिखी तुरा खोजी 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 निजे जगतर नाथ दूरे सता सता बोलम ती सतारे बोले बामन करी सुबोठारे बोले बामन करी सुबोठारे बोले त्रिभंगी भंगी माठाणी वो काई जमारी गले वन माल राज मयूर चुड़िया गले वन माल रे मयूर चुड़िया गले वन माल रे मयूर चुड़िया हरि श्री ता
ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ହରି କହୁଛି ହରେ ପ୍ରଭୁ ହରେ ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଓଡ଼ିଶୀ ଛନ୍ଦ କେବେ ଯାଇପାରିଲା ତମେ ତ ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ବ୍ରେକକୁ ଦେଖିବ ସାଇକେଲ କଣ ଚଲଉଛ ବ୍ରେକ୍ ଲଗିଛ ଏଠି ଖାଲି ଛେଚି ହଉଛ ହରି କାଳିଆ ना तुलसी पादुका पाई दिए विभूति कर तू अंगेले पन्ना तुलसी खाई दे औषध मोर ये तुलसी खाई दे मो औषध मो ऑइंटमेंट कौन जान विभूति विभूति बोली जा स्वप्न देशे साल बेग सबू अंगरे देलाटी बोली तुलसी खाऊ अच्छी परा आनंदरे भाई अंतर्ध्यान ही गले जगन्नाथ अंतर्ध्यान कई जान पारे देखला माँ 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 मो देह भल हो गला माँ मो देह भल हो गला मु संपूर्ण सुस्थ माँ कहला प्रमाण प्रभु ये देखे तुलसी तो प्रभु आस्थिले माँ ये देखे विभूति हाँ हाँ कहला जुगे जुगे मुनि ऋषि रे ये न देखंती जाके केते तप करिथिलु मो बाळु तो तुम्हारा काम ना मो काम से दसे पुणी पाइले वर्षे तम तम बाटर आम बाटर आम प्रथम तक शेष आम घर को जीव काली द्वितीय थाकर मु आसबि जेतिकी आज छेची हब काली सेतिकी ट्रेन एटा मेट्रो ट्रेन या ना मेट्रो ट्रेन धड़धड़िया इंजिन काम करियो देबी साइज कर दी सब रा कहला माता पासु घेनी विदाय चले श्रीक्षेत्र स्थल आकरी वैष्णव दीक्षा जे विभूति माँ पासरु विदाय नहीं चलला श्रीक्षेत्र गले कहला नाच हर मानस ब्रज सुंदर हरि गीता सिंह बस मुंडिया मारदे पहाड़ हाथ पूरी बोली लगेला पूरी बोली एबे भी बड़ देउलर मंदिर आगरे मो ज्ञानी मंडली आमे दिंडिमा पिटुथिला बेले तु ही जगत मुहिनाथ मो नाम जगन्नाथ मुसलमान प्रवेश निषेध हम बड़ देउलरे आज भी अच्छी अण हिंदू भाईमान अण हिंदू जाई परिबे नाही केवल हिंदू जीवे
ସାଲବେଗ ଆଉ କହିଲା ବାଟ ନାହିଁ ଏଇ ତ ନାହିଁ କଲେଣି ଯିବି ବୋଲି ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି ସେଇଠି ବସି ପଡିଲା ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲା ପ୍ରଥମ ଭଜନ କଣ आहे नील ଯାତ୍ରା ପଣ୍ଡା ମାନେ ମନା କଲେ ମଠ ଗଲା ଯେ ମନା ହେଲା ପୁରୀରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ 752 ମଠ ଖାଇଲେ ବୋଇଲେ ସରିବାଇ ଧନ୍ୟ ସେ କହିବଲ୍ୟ ନା ଆଉ ଏଠି ରହିବ ନା ନା ଭାଇ ମାନେ କଣ ଟିକେ ଟିକେ କାରଛଡା ଦେଲେଣି ଆଉ ଚା ଫା ଆଣିଲେନି କାହିଁକି ଯାଉଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏଥର ନାଇଁ ପଳେଇବା କହିଲା ଯିବ ନା ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ କହିଲି ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଦେ ପାଦେ ପ୍ରଣାମ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିର ହାତ ଭଲ ଏଇଭଳି ବଢୁଥାଉ ପାଲାକାରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଶତମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଆସୁଥାଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଉଥାନ୍ତି କରାଯିବ ଥିବି ଯେବେ ବୃନ୍ଦାବନେ କିଛି ଦିନ ତ ରହିଲା ଏଣେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଯେ ତିନି ରଥ ଏବେ ଗଡ଼ିବ ଡାକିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗ ତମ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତମ ସୁନା ଭାଇ ମାନେ ତମ ସେଇ ତ କନେଇ ଲାଗି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଦେବି ଆଜି ଧରିକି ରହ ଯିବ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଚାଲି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଥିବ ରହି ମୋହ ଯିବା ଯାଏ
ଭାଇନା ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ବସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ ଆଉ କିଛି କହୁନି ତ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଇଏ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଲେଖିଲେ କେତକୀ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗଲେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାଶୁ କଥାକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ ମାଗିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଚତୁର୍ଥରେ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷଣକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ପଞ୍ଚମରେ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ହେମନ୍ତ ରାବଣ ସହିତ ଗଲେ ଷଷ୍ଠରେ ଗୁରୁବାରେ এই পুଅ ପଣନ୍ତ କାନି ଚିରି ନିଜର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସପ୍ତମରେ ଇଏ ରାମଙ୍କର ମାୟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଅଶୋକ କାନନରେ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲେ ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମା ବସୁମତୀ ବସିଥିଲେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ହେ ଦଶରଥ ପୁଅ ତୁମେ ଏତେ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅର 7ଟି ଦୋଷ ତୁମେ ବାଛିଦେଲ ରଘୁକୁଳର କୁଳବଧୂ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇ କଥା କହିବ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବି 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିବେ ରାମକୁ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇନା ସେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଲା ଭିତରେ ପଦୀପଦ କହିଦେଇଛି ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହା କି ଖୁସି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ଲୋକ ସେ ଏଠୁ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଗାଇ ନପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛି ସେ କରିଥିଲେ ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିବେ ରାମକୁ 7 ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦଶରଥ ପୁଅ ତୁମେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ବିବାହ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କର୍ମରେ କହିଲେ ଯଥା ରାବଣ ସିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଠିକ ସେମିତି ସେଇ କଥା କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜା ବାଳିକି ମାରିଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ବାହା ଦେଲ ରାବଣ ଠାରୁ ବଳି ବହୁ ଗୁଣରେ ବଡ ବାଳି ଏଠି ବାଳି ନା କୁଆଡେ ଗଲା ଯଥା ରାବଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧରି ଏଠି କଣ ସୁଗ୍ରୀବ ତାରା ଏ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତୁମର ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 2ଟା କହିଦଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣ କହିବେ 5ଟି ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋଧା ହେଇକରି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ରାବଣ ସେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ରାମ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଯଦି ଆସିବେ ସେ ନମସ୍କାର କରିବେ ଠାକୁର ରାଜା ଗଜପତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେନି ଛାଡ଼କୁ ଯାଆନି ସମୟ ନାହିଁ କୋଉମାନେ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବଡ଼ ବି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ବତା ନା କଣି ଗୋଟେ ପଦ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ରାମ ପାଖରେ ଶୁଣଉଛି କହିଲେ ଏ ରାଜପୁତ୍ର ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ଋଷି ପୁତ୍ର
तृतीय सिंहदेव चतुर्थ दिव्य सिंहदेव जदि ए जगह को आसबे कौ ब्राह्मण कौ वैष्णव कौ वृद्ध समस्ते हाथ जोड़े गुरुपुत्र आपण जो पाठ पढ़ी गुरु आपको आपण मैंने हाथ जोड़े राजपुत्र गुरुपुत्र ए पुओ ऋषिपुत्र जान जड़े सन्यासी 30 वर्ष आपण को 80 वर्ष नमस्कार करेंगे गोमाता 3 वर्षर गाई बंधा आप 80 वर्षर बुढ़ा जीव नमस्कार करेंगे विमाता मनकर तू जन्म हलु तो बापा प्रथम स्त्री मरीगला तो माँ मरीगला तो बापा कहला मु बाहेबी तोते 17 वर्ष कौन मन है गोटे 16 वर्षर झील नहीं आईला कौन बुझुचु तो बापार द्वितीय स्त्री तोर कौन हम तोठू बयस सान हेले भी तू तो नमस्कार कर ताले दीटी कथा ये कहीं बाली से तारा न सुग्रीव से तारा है तुम पुरोधा से प्रतिष्ठा कर्म करे आइले तुम ताको आसन दान रे ठारिल नमस्कार कल नाही रे से जाति रे ब्राह्मण बयस रे बड़ पुरोधा नमस्कार कहीं कल ये एमती आउ 5टी भल भल प्रश्न पचारि हजूरे यही हूँ तार ये मुझे पचारि प्रश्न हेम धीरे धामंते धरु धरु कर कौन दौड़ा बेलू को हरिणी धरु धरु मृग होगला मृग हरिणी कौन 2 जन जाक सांगे जंगल तो ये कथा आप ने आमर कुछ कौन अर्धरात्र दिवसार्धे प्यर्धे चंद्रार्ध भास्कर रावण हुत सीता कृष्ण पक्षी सीता केमती अर्थ ये तो बही कथा आउ पाद क्या देखई पाद उद्धार करथिला पंडित क्या भीम पाद प्रभु समस्त को देखे तुलसीदास देखा से कही या जब आप जानते आप कहे कि हजूरे नहीं नहीं दिनजन केमती आप दे सारिया पर दिनजन करदे ना दिनजन करू माने आम कौन मंच पलैजु ना 3 लोकर पालन हाथ जीए हाँ ब्रह्मा शंकर बंद्य पुरुष सी हेले महाप्रभु रामचंद्र आज्ञा से रामचंद्र को हाँ राम बोली नामकरण कर उद्देश्य एत बाट जाऊ हाँ सर राम को देखे जो ऋषि मान पछरे गोड़े हाँ नारी बेश भी गले नारी बेश हो राम पछकू चाहिए देखीदे पछकू चाहिए हाथ जोड़ी देले हाथ जोड़ी दे कहले कहले हे ब्रह्मवादी मान हे तपस्वी मान आपण मानकर मनोवांछा मु जानी सारलिनी मनर चिंताधारा मनर इच्छा शक्ति मु जानी सारलिनी किंतु ए जन्म रे पुंकुल पारण पालन करि पारिबनी ए जन्म रे हे पारिबनी ताले केबे आ गोटिए पदर भंज लिखि देना हंती वीर वल्लभी तुम्हे होइबो द्वापरे हे तुम्हे होइबा द्वापरे होई बाजा तारे चला भी तुम्हे होई बाजा तारे रोजेरो होई बुआ दे कांचो डोरे रोजेरा होई बुआ दे कांचो डोरे तुंगा बोले होई बाजा तेरी तुंगा बोले होई बाजा तेरी बोली ये दे कावती बोली ये दे कावती होई गोपीना सोना कहले राम हाथ जोड़ी ऋषि मान को प्रबोधना देले कौन कहले कहले हे ऋषि माने हे तपस्वी माने हे ब्रह्मवादी माने ब्रह्मचारी माने आज्ञा आपण माने कौन मत ए जन्म रे पाइबे कि ना वल्लभी तुम्हे होइबो द्वापरे वल्लभी ये पाळीटा गुडी भूल कला बोली ता मुह जानते सेटा वल्लभी नुहे वल्लभी ब द्वितीय ल भ दीर्घ हाँ वल्लभी आज्ञा वल्लभी शब्द अर्थ कौन
ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳୁଣୀ ଗୋପାଳୁଣୀ କହିଲେ ତମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁ ଗୋପାଳୁଣୀ ହବ 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 ବ୍ରଜେ ରହିବୁ ଆମ୍ଭେ କଂସରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରଜପୁରରେ କଂସର ଭୟରେ ଥିବି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତମର ମୋର ରାସ କେଳି ହବ ହବ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ହବନି କାହିଁକି ନା ବଲ୍ଲଭୀ ଏ ଦେହେ ଏକା ମୈଥିଳି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବଲ୍ଲଭୀ ହଁ ସେଠି ବଲ୍ଲଭୀ ଏଠି ବଲ୍ଲଭୀ ବ ହ ତଳେ ଲ ଫଳା ହଁ ପରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହଁ ବଲ୍ଲଭୀ ଆଜ୍ଞା ବଲ୍ଲଭୀ ଅର୍ଥ ପତ୍ନୀ ହଁ କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି କରିଛି ତେଣୁ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଗୋପପୁର ଥିଲା ବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତମ ସହିତ ମୋର ରାସ ହବ ତମେ ହବ ଗୋପୀ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହବ ଗୋପୀନାଥ ରହ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା କଥା କହୁ କହୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରାମ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ରମୟତି ଇତି ରାମ ରାମ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ରମଣ କରନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରହେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କଲେ ନା ନାଇଁ ରାମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଇଏ ପୁରୁଷ ଋଷି ମାନେ ଯୋଗୀ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କଲେ ନା ନାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାମ ହେଲା ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହୃଦୟରେ ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ରମୟତି ଇତି ରାମ ଆଚ୍ଛା କପିଳ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ କିଏ ଭରତ ରାମଙ୍କ ପରେ ଭରତ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ଭରତ ଦିଆଗଲା ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବାରୁ ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବାରୁ ନାଁ ହେଲା ଭରତ ନାଇଁ ରେ ଭରତ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଭିତରେ କାହିଁକି ଭରତ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ତା ଭିତରେ କଣ ନ ଅଛି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାହିଁକି ନାଁଟା ଭରତ ହେଲା ତୁଳସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଭରଣ ଚନକର ଜୋଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତୁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମା କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲୁ ସେ ମା କଣ ନ କରିଛି କିରେ କଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ରେ ତେଲ ହଳଦୀରେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିଏ କେଡେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପୁଅ ଯୋଉ ପୁଅ ଆଜି ମା କୁ ବାପାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କପିଳ ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ ମୋ ପୁଅ ବେକ କେମିତି ଟାଣ ହବ ତା ଅଣ୍ଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ ତା ଗୋଡ କେମିତି ଟାଣ ହବ ମା ତେଲ ହଳଦୀ ଦେଇକି କେତେ ମାଲିସ କରିନଥିଲା ରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜିକାର ପୁଅ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା 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 ଆଜିର ସମାଜ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପାଲା ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ନୁହେଁ ପାଲା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସେବକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଲାକାର ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମାଜକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ହେ ସମାଜ ହେ ଯୁବ ସମାଜ ଯୋଉ ମା ବାପା ଆମକୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯୁବକ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବାପାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମାଙ୍କର ରଜ ଯଦି ମିଶି ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେ ଦୁନିଆରେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ମା ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ଜନ୍ମ କଲା ତେଳ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେହକୁ ମାଲିସ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କପିଳ ମତେ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା ସାର୍ ଏବେ ମୋର ନାତିଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି 3 ମାସ ହେଇଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିବ ମା କୋଳରେ ଶୋଇକିରି କେତେ ଥର ପରିଶ୍ରା କରିଥିବ କେତେ ଥର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବ ମା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ଯେ ପିଲାଟା ମୋ କୋଳରେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି
এই হবনি আই করি পারিবনি মা আরে সেই নারী ধন্যা কিয়ে ଯିଏ কিয়ে କାଳିଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ହଉ ହଉ କହିଲେ ଆଲୋକ୍ୟ ଦନ୍ତ ମୁକୁଳା ନିମିତ ହାସେଇ ରଜତ ବର୍ଣ୍ଣ ରମଣୀ ଅବଚ ପ୍ରକୃତି ନ ତନୟନ ପ୍ରଣୟନ ଭଗତ ଧନ୍ୟାସ୍ତଙ୍ଗର ଦୋଷାର ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି କାଳିଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟା ମନେ କରିବ ହଁ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ମୁହଁରୁ ଦାନ୍ତ ନ ଉଠିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହସ ହସ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ହେଇଛି 3 ମାସର ହେଇଛି 4 ମାସର ହେଇଛି କି 6 ମାସର ହେଇଛି ଦାନ୍ତ ଉଠିନି ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା ସେ ହସଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହସ ବଢିଆ ସେ ହସ ସହିତ କୌଣସି ହସ ସମାନ ହେଇପାରିବ କପିଳ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଦୋତନ୍ଦ ଭାଷାରେ 2 ପଦ କହିତବ ସେ କଥାଟା କେମିତି କିରେ ପୁଅ କେମିତି କପିଳ ଶୁଣ ଆଉ ପଦଟିଏ ଇଏ ଖାଲି ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି କପିଳ କବି ହେଉଛନ୍ତି ନହେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳର କବି ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଯୋଉ ହସଟା ହସିଲା ପିଲା ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା ପିଲା ସେ କଥାଟା କି ପ୍ରକାର କଥା କି ଅର୍ଥ ନଥାଇ ସେ କଥାରେ ଥାଏ ବସି କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେ ଭାଷାଟା କେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ କଥା କୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବେ ଯୋଉ କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖଣୀ ଚାଳନା ହେଉଥିଲା ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ସେ କଥାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ରହିଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ ଶତ୍ରୁର ପିଲା ହେଇଥାଉ ଯଦି ଦୋତନ୍ନ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛି ବୁଲିକିରି ଚାହିଁବୁ ନା କାହିଁକି ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଅଛି ବଶୀକରଣ ଏ କପିଳ ସେ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ମା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ କଥା କପିଳ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ତାର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ତୋର सी आसला बेलू देखिब से पिलाटा धूली धूसरिया होकर गड़ुची दांडरे माँ 5000 टंकिया शाढ़ी पिंधि था बापा देखिब मो पुओ कि मो झीटा धूली धूसर होकर गड़ुची सी केबे भाबिबो ये मोर दामिका लुगाटा पिंधिची ताकू धरिबिनी जेते दामिका शाढ़ी पिंधि थाउ निज झीटा को बापुटा को कोଳରେ जाबुड़ी धरिब तेणु कालिदास कहले धन्या तदंग रजसार मलिनी भवंती जो नारी निज जन्मित संतानर दे पादरे लगी धूली रे देहरे लगी मली रे निज वस्त्र को मलिनता करिछि सेई नारी होछि धन्या सेई नारी होछि धन्या ज्ञानी मान ये होछि आम माँ किंतु आमे ए माँ को सम्मान दे जानी ना कहीं कथा कहली निज जन्मदात्री जननी की 2 खंड कर काटी पकई देइछंती परशुराम कांदुछंती बसी बापा कहले इंद्रपद चाहूचु बोला ना कहले कौन चाहूचु माँ को बर हाथ जोड़ी देले परशुराम देखले बाबा मोर गोटे बर दरकार नहीं ये 3 बर ये पिता मते ये गरीब गोटे बर दरकार नहीं मोर 3टी बर दरकार जदि देवे ताहले 3टी बर देवा अस्तु करंतु हे
ତଥାସ୍ତୁ ମୁଁ ଅସ୍ତୁ କରି ଦଉଛି କଣ ସେ ତିନିଟା ବର କହ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ପରଶୁରାମ ମାଗିଲେ ବର ପ୍ରଥମ ବର କଣ ମାଗିଲେ କଣ କହିଲେ ବାବା ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନା ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି କରିଦେଲି ସଂସାରରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଲି ବାବା ମୋ ପ୍ରଥମ ବର ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯୋଉ ମାକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ମରିଥିବା ମାତାକୁ ଏ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବ बाबा मो प्रथम बर मो मरिथिबा मु मारिथिबा माँ को आपण बंचाई दियंतु कहले तथास्तु करिछि माने बंचाइबी निश्चित द्वितीय बर कह कोन हाथ जोड़िला परशुराम हाथ जोड़िले कहले बाबा बाबा मो भाई मानकर की दोष खाली आपण को वाक्य रखिले नाही बोली पालन कले नाही बोली ना एतिकी कथार आपण एते क्रोधी ही गले क्रोध परा मनुष्यर सबुठु बड़ शत्रु दया करी मो द्वितीय बर दियंतु मो चारि भाई निर्दोष ताकू पुनर्जीवित कर दियंतु कहले तथास्तु ये दुईटा बर पूरण हब तृतीय बर कह कौन परशुराम केड़े चालाक देखंतु मन भितर भाविले कहले मो भाई माने पूर्व अवस्था को लेउटिबे मो माँ बंचिबो मो माँ बंचिबा परे मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसीबा परे जदि मने पकांती मो पई तांकर दोषा हितिला मते क्षमा करिवे ना केबे क्षमा करिवे नी तेनु हाथ जोड़ी देले कहले बाबा मो तृतीय बर सुनंतु मो माँ बंचिबो मो भाई माने पूर्व अवस्था को फेरिबे आउ एथु देहा परे पूर्व कथा जिबे तो पाछोई मो भाई आमाना भाई आमाना यही तिंडे पर दियो तो या कोई बाबा मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसिला परे माँ बंचिबा परे आउ सेमानकर पूर्व कथा जेमिति किछि स्मरण न आसीबो ना ये होछि मो तृतीय बर ज्ञानी माने ताहा ही हेला ताहा ही हेला आज्ञा रेणुका बंचिले चारि पुत्र पुणी बंचिले पूर्व अवस्था को आसिले एवं आउ सेमानकर किछि स्मरण नाही कोन हेतिला किछि बने नाही किंतु स्मरण सिना आसिलानी ये पुओ चारि जनकर मार परशुराम कांदिबा को लागिले आखिर लुह झरिला जमदग्नि डाकिले बस तू जहा तो कहलु मु पालन कली बाबा पुणी कई कांदुछु पुणी कई कांदुछु कह हाथ जोड़ी परशुराम पचारे कले बाबा आपण कहतु मते न्याय दियंतु आपण आदेश देले मु माँ को मारिली मु अनुरोध कली आपण माँ को बंचाई देले हेली मातृ हत्याकारी पुत्र आपण हेले जीवन दाता स्वामी तले मातृ हत्या दोष मो ठारू हे पिता किपरि जे चाली जीव कथा गोटे खोली कोई परा कहिबो ता तो हे भगवान मातृ हत्या दोष केमिति मो ठारू जीव मते टिके खोलिकरी कहंतु मार्गटा देखाई दियंतु विशेष घोषणा माननीय दर्शक समाज अद्य रजनी रे गायक महाशंकर आलोचना रे मुग्ध होई प्रभात भाई 101 टंका पुरस्कृत करजंती आशा करे सादरे ग्रहण करिवे जय कोण बाबा काहे मारुछु मोठ आपण माने खाली देखुत रो भाई भाई मु सत्य कथा कहिस हां आपण माने खाली देखुछंती एठी मोरा हो आज्ञा आज्ञा मु तो विदा हेबी रात रात हां कारण नाइट कोच बस रे जीबी हां टिके जागी मो मसार आज्ञा मारे पहुंची आज्ञा आज्ञा से पैसाटा किए नु आज पूरा पोड़ो खाई देजंती खाली एतिक देखि हां आपण महादेवाले मु संड बस आपण नि जो घास आसीबा फळ फळ आसीबा खाइला लोक संड हां संड खाइबो तू संड जेते काम पडुची घरे डाकुची आस इए जीवे मो घरे कुणिया भया बसिबे मु खटिकी टांगी
পয়সা নেলা বেড়ে মু তো কেবে হাতর ধরিনি কার পয়সা কৌশি অনুষ্ঠান মতো বিদাকি কলা বেড়ে মো হাতের ধরিনি তুমি ধরব তুমি বান্টিকি দেব কইলি পুরা শেষ পালা দিয়ে খালি মৌসা ডাকিদেলে মো মন শান্তি হয়ে দিনে পুଅ ডাকিলু আজ পর্যন্ত 2 দিন হল ভাই ভাই ডাক না এ কপিল রহ বস প্রভাত ভাইঙ্কর ভগবান সত্যনারায়ণ জগৎ মাতা সারলা সর্বস্মিন কালে মঙ্গল বিস্তার করন্তু গজানন মহাপ্রভু সর্বারিষ্ট খণ্ডন করন্তু বিশ্বাসত বনবাই প্রদান করন্তু পালা প্রতি তাঙ্কর উৎসুকতা এপরি ভাବରେ আগ্রহ বଢ଼িଥାଉ এবং কলা প্রতি তাঙ্কর এপরি দুর্বলতা রহিথাଉ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସତ ପରମାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ତନ୍ନିମିତ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି